أرست زينام إثيوبيان طاليانن 180 مليون يورو مسرح تحبر سمعنا التفراريمان أبا كل البهير سباتن هزبتاتن دبوب استخايد وصارن هزبي بمززام قطرا دمصي كم استجمره بهراوي بورد مرص إثيوبيا أفليتوم كابا زينا وصاي تركي لومي نخالأي غزي 5.7 ريكتر سكيل عاقن بزمزغبه خال رعد مريت توقيعام سلام عنا بلي كرات ملكتنا كم يمسيكم لك ساعات 10 تقينو كم تلمود مع زينا حزنا مسينا لنا زيناتات عندما راحكم ساقم صنح انا ابراهيم فسايه سناي مكتتال قدماي منستر ابي احمد ابا طاليان زغبرو عدت سراح مسرح متحبار كلتين هاغرات ناب حدوش معراف زسغاغر يلوم توما قدماي منستر مس قداميتي منستر جورجيا ميلوني ابا كلتياوي ركب كلتين هاغرات تزاتيوم روزا مكنن نزل اخوتو صبصاب بريو برهانه كم صعب قربايو ننوح زبالة جيزي زنح ركب إثيوبيان طاليانن ببقوانو أدماسو ناقفح مزيو أب طاليان عدت سراح زكايدو قداماي مينستر فيدري أبي أحمدن لؤخ جوجلومن كلتاوي ركب اتن هاغرات اب زوغل بتالو مداي مس قداميتي مينستر طاليان جورجيا ميلوني زاتيوميوم قداماي مينستر أبي أب طاليان زنبرم صانحيت كلتاوي ركب إثيوبيان طاليانن ناب حدش معرف زساغر مخوانو غليصوم الله እዚህ በነበረን ቆይታ ለልማት ስራዎቻችን በድምሩ ከ180 ሚሊዮን ዩሮ በላይ የትብብር የእርዳታ አብዚ ብዝነበረና ጻንሒት ንመሳለጥ ልምዓትና በድምር ልዕሊ 180 ሚሊዮን ዩሮ ስምምዕ ምትሕባርን ሓገዝን ተኻይዱ እዩ ክያዶ ልምዓት ኢትዮጵያ ዘጠናኽር እዩ ሎሚ ከም ዝተረዳእዎ ዘላቂ ማሓዛ ማለት እንታይ ምዃኑ ተኣማንነት እንታይ ምዃኑ ምክባር እንታይ ማለት ምዃኑ ንብዙሓት ሃገራት መርኣያ ዝኸውን ስራሕ ጣልያን ኣርአያ እያ ጣልያን ተኣማኒት ሃገር እያ ኣብ ዝጸገመና ግዜ ኣብ ጎንና ጠጠው ዝበለት ሃገር እያ ታሪኻዊ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝበለጸ ብርኪ ንኽሰጋገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ድሌት ከም ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተዛሪቦም እዮም ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ተወሳኺ ኢንቨስትመንት ክጋፋሕ ንደሊ ኢና ኣብ ስልጠናን ዓቕሚ ህንጸትን ሓይሊ ሰብ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ድሌትና እዩ ኣብ ወተሃደራውን ስራሕቲ ድሕንነትን ዘሎ ምትሕባር ክንጠናኸር ንደሊ ኢና ብዲፕሎማሲ ጣልያን ኣብ ፈታን እዋን ኩሉ ግዜ ምሳና እያ ንሕና እውን ኣብ ዝደለየትና ግዜ ኣብ ጎን ጣልያን ንምዃን ዝለዓለ ድልውነትን ተበግሶን ኣለና ቀዳሚት ሚኒስትር ጣልያን ጆርጂያ ሜሎኒ ርክብ ኢትዮጵያን ጣልያንን ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰላምን ልምዓትን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ጣልያን ዘለዋ ተሳትፎ ከም እትቕጽል ኣረጋጊጸን ኣለዋ ሳርሎ con quello spirito ኣብ ኢትዮጵያ ኩለ መድያው ድጋፍ ንምሃብ ድልዋቲና زلونا زفرات متحبار كوسخون دليتنا ايو بانفستمنتن قطبان زلونا شركنا بزبالت انخعبيو مسه لؤخ جوجل بمخوان ناب إثيوبيا نممصا تلملني قداماي ሚኒስትር አብይን لؤخ جوجلومن ኣብ ጣልያን ብዝገበርዎ ጻንሒት ከመቋጽራ ኣውሮፓውያን ካብ 2023 ክሳብ 2025 ዝጸንሕ መስርሕ ስምምዕ ምትሕባር ልምዓት 3 ዓመት ተፈራሪሞም ኣለው أبز سممع زي 140 مليون يورو فوكيس لقاح نوح جيزين كاتساو حاجزن كمون توسختي مدبات لعل 4 مليون يورو تفراريمهم اللو قداماي منستر أبي أحمد أبا تركن سوريان بزغاطم حدقا رعد مريت هيوسب بمتفوز تسمعهم كبيد حازن قليصهم تم قداماي منستر أبا محبراوي ميديوم أبا زمحالفو ملختي بزغاطم قدعات محزانهم دحر مقلاص قدعات نزغاطمهم مصنعنا تمنيوم أبا دبوباوي تركن سمين سوريان بزغاطم حدقا رعد مريت لعلي 5,775 سب هيوتهم حلافو يفلت
بتماثال زينا منستر قدات وصاي فيدرئي أبا دوباوي تركي بزقات مرعد مريت نزبصح حلفة هوات قدات آكالن عنوة نبرتن زي تسمع مرير حزن قريسو اللهم ات منستر هواتهم نسانو سدرابيتات زي تسمع مرير حزن بمقلاز بتحدقا نزقات وقنات قلطوف نخاويو سناي تمنيتو مقلاصو كابتي منستر بيت عيوز رقبني حبريتا يردم በተለየ ምን ደግፈው በተለየ ምን ቃወመው ኃይል የለም ሁለቱም ኃይሎች ኦርቶዶክሶች ናቸው ሁለቱም ጋር ጥያቄዎችና እውነቶች አሉ የህዝብን መብት የህዝብን በራስ ቋንቋ የመጠቀም ፍላጎት ሳያፍኑ መፍታት ይቻላል ያንን ካደረጉ ለነሱም ለኛም እንደ ሀገር ጠቃሚ ነው ከዛው ውጭ ያለው አማራጭ ብዙ የሚፈይድ አይደለም ብዙ እጃቸው የሚያስገቡ ኃይሎች አሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጉጅለ ለኡኾምን አበ ጣሊያን ሮም ዝነበሮም ዑደት ስራሕ ውጽኢታዊ ከም ዝነበረ ሚኒስትር ገንዘብ አህመድ ሽዴ ገሊጾም ንሰለስተ ዓመታት ዝጸንሕ ማዕቀፍ ምትሕባር ልምዓት ምፍራሞም እውን ሓቢሮም ኣለዎም ንጸብጻብ ሮዛ መኮነን ናዝሬት በሪሁም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጉጅለ ለኡኾምን አበ ጣሊያን ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ምስ ፕሬዝዳንት ሰርጆ ማተሬላን ቀዳማይት ሚኒስትር ጆርጆ ሜሎንን ክልቲያው ዘተሳሊጦም እቲ ክልቲያው ዘተ ልዕል ውጽኢት ዲፕሎማሲ ዝተረኸበሉ ምዃኑ ድማ ሚኒስትር ገንዘብ አይተ አህመድ ሽዴ ተዛሪቦም አዲስ የ3 ዓመት የልማት ፋይናንስ ትብብር ማዕቀፍ حدوش معقف متحوار فاينانس لمعات 3 عامات 140 مليون يورو تفرم له زون ات 100 مليون يورو نينوح اوان قليل لغح نتخون اتي 4 مليون يورو دما قطتاو حاجزيو بحفشا ات 140 مليون يورو نز تفلالو عدلات سراح زفترلو بيت قطبا زسالو سراحتي نمسرتاو قلقالوت نمقلط افن زوعلو كالوت كلته توسختي بروغراماتون تفراري من عينا أبا خلتيهم بروغرامات تفرمت سممعنات لعلى حدم 40 مليون يورو تخون سممعنات كابز تبتحلو معقف متحبار لمعات بتوسخي أبا بزحات زفرات حبير كان مسراح زخ الكوناتات مفتارو أي تحمل شدي قليتهم የጣሊያን መንግስት በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF መንግስቲ ጣሊያን በባንክ ዓለም ምን IMF ይናቢሉን ኢትዮጵያ ዝገብሩ ሓገዝ አጠናኺሩ ዝቕጽል ምዃኑ ገሊጹ እዩ بفلاي أبي إثيوبيا سممعنات السلام مفرامو صعبو مليسكا هنسات قطبا نختكايد زي جمرتو سرحتي ريفورم قطبا أتنخيرا نختكتسل زخيل حاجزيو بزفر لمعات إنرجي كوبانياتات طاليان كم سالين عينت أب زتفلاليو قدبات الناس ساتفو ساني حميم سلازي بالمعات إنرجيون نيتيبيا بفاينانس نمحقاز أب سممعنات تبزحيو بفلاي مرها قبري حملو يأسر بالعول بركي زحقزو مخانوم إثيوبيا بتحدثي حيل إنرجي نمل مع التقبرو صعري بتكنولوجين بفاينانسن نمحقاز قال زتأتولي طاليان مس إثيوبيا نمسراح دليت زرعيت اللوم زفرات كم زلون اتهم منستر العلوم ትላልቅ የጣሊያን ባለሀብቶች በቅርቡ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በኩል አንድ ልኡካን ቡድን የሚልኩ መሆኑን عبيت سو هفت طاليان اب قرب اوان بمينستر ጉዳይ ወጻኢ ኦም ቢሎም ጉጅለ ልኡኽ ዘዱ ምዃኖም ክብርት ቀዳማይቲ ሚኒስትር ንቀዳማይ ሚኒስትርና ገሊጸናሎም የን ስለዚ ጣሊያን በዘፈር ውልቀ ኢንቨስትመንት እትገብሮ ተሳትፎ ነቲ ዘፈር ብልዑል ብርኪ ዝሕግዙ ብምዃኖም ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ እዩ ካብዚ ወጻኢ ክብርት ፕሬዝዳንት ካውንስል ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ዑደት ዝገብራ ምዃነን ኣረጋጊፀን የን ኣብዚ እዋን እውን ተወሰኽቲ ሓደሽቲ ስምምዕነት ፋይናንስ ዝፍረሙ እዮም ዝኾኑ ብፍላይ ኣብ ልምዓት ክእለት ብወገን ሚኒስቴር ቤት ዕዮ ክእለትን ፈጠራ ዕድል ስራሕን ኣቢሉ ዝትግበር ሓዱሽ ፋይናንስ ልምዓት እውን ንምሕጋዝ ቃል ኣትዮም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጉጅለ ልኡኾምን ኣብ ጣልያን ዝነበሮም ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ስራሕ ዛዚሞም ገዛኢ ሃገራዊ ባንክ ኢትዮጵያ አይተ ማሞ ምህረቱን ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝን ምስ ሚኒስትር ንግዲ ፈረንሳይ ኦሊቨር ቤጅት ተዛትዮም ኣብ ዘቶም ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ዘሎ ምትሕባር ንግዲ ምጥንኻር ኣብ ዝከኣለሎም ዛዕባታት ትኹረት ገይሮም ኦሊቨር ቤጅት ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ከም ትድግፍ አረጋጊጾም ካብዚ ሓሊፉ ሃገሮም ምምሕያሽ ቁጠባ ኢትዮጵያን ብጎንፂ ዝተጎድኡ ትካላት መሊስካን ምህናፅ ኣብ ዝግበር ጻዕርን ከም ትድግፍ ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ጽሒፎም ኣለዉ
ኢትዮጵያን ቻይናን ንሓገዝ ህጹጽ ምግቢ ዝውዕል ስምምዕነት 161 ሚልዮን ብር ተፈራሪመን እቲ ስምምዕነት ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ወይዘሮ ሰመርታ ስዋስውን ኣብ ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣማኻሪት ንግድን ቁጠባን ንግ ዩሃንግ ከቲሞም ኣለዎም እቲ ሓገዝ ፋይናንስ ኣብ ኢትዮጵያ ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ንምግባር ዝውዕል እንትኸውን ኣብቲ ሃገር ብጎንፅን ተፈጥሯዊ ሓደጋታትን ጉድኣት ዘጋጠሞም ክፋላት ሕብረተሰብ ተረባሕቲ ከም ዝገብር እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ እዋን እቲ ስምምዕነት ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ቁጠባዊ ምትሕብባር ሰብ ሃፍቲ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንምግባር ድሌት ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ካብዚ ብተወሳኺ ቻይና ንኢትዮጵያ ኣብ ፕሮጀክት ቀሊል ባቡር ትህቦ ሓገዝ ኣጠናኺራ ከም እትቕፅል ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም ኣብ ትግራይ ዝተማልአ ግልጋሎት ባንኪ ምሃብ ከም ዝተጀመረ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣይተ ኣልሰን ኣሰፋ ከም ዝገለጽዎም ኣብቲ ክልል ኣጋጢሙ ብሰንኪ ዝነበረ ጸገም ጸጥታ ተቋሪጹ ዝነበረ ግልጋሎት ባንኪ ዳግም ተጀሚሩሎም ብመሰረት እዚ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ካብ ሃገራዊ ባንኪ ንክልል ትግራይ ዝተላኣኸ ገንዘብ ብምክፋል ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ኩለን ጨንፈራት ዝተማልአ ግልጋሎት ምሃብ ከም ዝጀመራ ኣፍሊጦም ኣሎም ብተወሳኺ ጨንፈራት ባንኪ ንግዲ ዓብዪ ዓዲ ማይለሚን ሳምረ ግጀት ሃይቂ መስሓል ወርቅ ኣምባ ዓጽብን ኣጉላዕን ብሓፈሻ ኣብ 31 ጨንፈራት ዝተማልአ ግልጋሎት ምሃብ ተጀሚሩሎ ኢሎም ኣብ ዓዲግራት ውቕሮ ፍሮይኒ ሓውዜን ዓዲጉዶም ሒዋነ ዓዲሽሁ መኾኒ ማይጨውን ከባቢኡን ኣብ ዝርከባ ጨንፈራት ድሕሪ ቀትሪ ዝተማልአ ግልጋሎት ምሃብ ምጅማረን እውን ተዛሪቦም እዮም ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ስራሕ ዝጀመረሎም ከባቢታት ትግራይ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ቴሌ ዝተማልአሎም እንትኾኑ ዝተወሰኑ ጽገና መሰረተ ልምዓት ቴሌ ዘይተማልአሎም ከባቢታት ኣብ ቀረባ እዋን ሙሉእ ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእሎም ቅድመ ምድላው ምዝዛሙ ኣይተኣልሰን ሓቢሮም ኣለዎም የሰላም ግንባታ አቲቲዩድ ነው ለሰላም የሚሰጥ ዋጋ ነው የሰላም እሳቤ እንዲያድግ ዋነኛው መሰረታዊ ስራ አቲቲዩድ ላይ የሚሰራ ስራ ነው ሁለተኛው ህግ ማስከበር ነው የትም ዓለም ሰላም በችሮታ በፍቃድ የሚረጋገጥበት ምድር የለም ቢኖር ኖሮ ህግ አያስፈልግም ፖሊስ አያስፈልግም ሰላም በህግ የሚከበረው ኣብ ክልል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ኣብ 6 ዞባታትን 5 ፍሉያት ወረዳታትን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣወሃባ ድምፂ ውሳነ ህዝቢ ብምፍጻም ቆፀራ ድምፂ ከም ዝተጀመረ ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ከይዲ እቲ ውሳነ ህዝቢ ዝተወሰኑ ጉድለታት ኣሰራርሓ ካብ ምጉናፍ ወፃኢ ሓፈሻዊ ከይዲ እቲ መረፃ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ كما زتفصمن مرستي بزي زخونه صقم دمصي كم زهابون يو ات بورد غليص زلم نصبصاب غلغالو زينا ኢትዮጵያ አባደ ደመቀ ከም ሰዕብ ከርባይ ኣብ ክልል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ኣብ 6 ዞባታትን 5 ፍሉያት ወረዳታትን ዝተኻየደ ዋባ ድምፂ ውሳነ ህዝቢ ከም ዝተዛዘመን ቆፀራ ድምፂ ከም ዝተጀመረን ሰብሳቢት ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ሓቢረን ተን ሰብሳቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዋሃባ ስነ ስርዓት ድምፂ ካብ ትማል ንጎ ሰዓት 12 ጀሚሩ ኣብ 31 ማእኸላት ኣብ ዝርከቡ 3711 ጣብያታት መረፃ ከም ዝተሳለጠ ብምሕባር መብዛሕትኦም መረፃ ጣብያታት በጊዜ ከም ዝፈጸሙ ገሊጸን በአጠቃላይ በ3771 በሐፈሻ ኣብ 3771 መረፃ ጣብያታት ከይዲ ኣወሃባ ድምፂ ውሳነ ህዝቢ በሰላም ተፈጺሙሎም ካብ 3771 መረፃ ጣብያታት እተን 5 ጣብያታት ኣብ ትዕለት መረፅቲ ብምዝጋብ ሽዑ ክመርጽዮም ተገይሮም ኣብ መብዛሕቲኡ መረፃ ጣብያታት ካብ ንጎ ሰዓት 12 ጀሚሩ ድምፂ مهاب جميرميام
ኣብ ማእኸል ዞባ ጋሞ መረፃ ጣብያ በር ሰላም ቅድሚ ሰዓት 12 ድምፂ መሃብ ከም ዝተጀመረ ተረዲእና ኣለና ኣብቲ ክልል ኣብ 6 ዞባታትን 5 ፍሉያት ወረዳታትን ዝተኻየደ ውሳነ ህዝቢ ዝተወሰነ ናይ ኣሰራርሓ ፀገም ካብ ምጉናፍ ወፃኢ ብሰላማዊ መንገዲ ምክያዱ ተንሰብሳቢት ኣብ መግለፂን ሓቢረን በቡርጂ ልዩ ወረዳ ኣብ ፍሉይ ወረዳ ጉጂ ማእኸል ቡርጂ ጣብያ ዳልዩ መረፃ ጣብያ ዳልዩ ክሳብ ሰዓት 9:30 እታ ጣብያ ዋላኳ እንተተኸፈተት መረፅቲ መፂኦም ግና ድምፂ መሃብ ኣይጀመሩን ነይሮም ኣብቶም ዝተኸፈቱ መረፃ ጣብያታት እውን ኣብ ዝተወሰኑ ጣብያታት ከይዲ መሃብ መረፃ ተሰናኺሉ ነይሩ እዩ ኣብ ዞባ ወላይታ ማእኸል ቦሌ ሶርት 01 ኣብ ዝበሃል መረፃ ጣብያ ብዝተፈፀመ ልዑል ጥሕሰት ሕጊ ምኽንያት ከይዲ መሃብ ድምፂ ተሰናኺሉ ፀኒሑ እዩ ኣብ መብዛሕትኦም መረፃ ጣብያታት ከይዲ ቆጠራ ድምፂ ከም ዝተጀመረ ዝሓበራ ተንሰብሳቢት ንምምራፅ ኣብ ዝተመዝገቡ ዜጋታት ምስ ዕድመ ብዝተተሓዘ ጉድለት ኣሰራርሓ ከም ዘጋጠመ ሓቢረን በድምፅ ኣሰጣጡ ሂደት ኣብ ከይዲ መሃብ ድምፂ ዘጋጠሙ ጉድለታት ኣሰራርሓ ነይሮም እዮም ነዞም ፀገማት ድማ እቲ ቦርድ እግሪ መፍትሒ እናሃበ መፅኡ እዩ ዓብዪ ጉድለት ኢልና ዝረኣናዮ ዞባ ወላይታ ማእኸል ቤሌማ ዘጋጠመ ኣወሃህባ መለለይ ወረቐት እዩ ነዚ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ብምውሳድ መፍትሒ ኣናዲና ኢና ብሔራዊ መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ሓፈሻዊ መረፃ ብፅቡቕ ኩነታት ከም ዝተኻየደ ሓቢረን ጊዜያዊ ውፅኢት ድምፂ ኣብ ትሕቲ ብሔርን ብሔረሰባትን ክልል ደቡብ ናይ ዝርከባ 6 ዞባታትን 5 ፍሉያት ወረዳታትን ናይ ዝተኻየደ ህዝበ ውሳነ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝኾነ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ መተሓበሪት ህዝበ ውሳነ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መቅደስ መኮነን ከም ዝበሎ ቆፀራ ድምፂ ትማል ምሸት ተወዲ እዩ እቲ ጊዜያዊ ውፅኢት ድምፂ ኣብ ዝተዋሃቦም 31 ማእኸላት ተሓቂፎም 3771 ጣብያታት መረፃ ሎሚ ንግሆ ዕላዊ ምዃኑ ገሊፀን እቲ ህዝበ ውሳነ ኣብቲ ክልል ዞባታት ኮንሶ ደቡብ ኦሞ ወላይታ ጋሞ ጌድኦን ጎፋን ከምኡውን ፍሉይ ወረዳታት ቡርጂ ባስኬቶ ኣሌ ኣማሮን ደራሸን ትማሊ ከም ዝተኻየደ ኣዘኻኺረን እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም አፍሪካ beautiful Africa ب1.4 ቢልዮን ብር ዝህነት ሓፈሻዊ መምርሒ እዚ ኮማንዶን ኣየር ወለድን እምነኹርናዕ ህንፀት ተነቢሩ እቲ ህንፃም ኣብ ውሽጢ 400 መዓልታት ከም ዝዛዘም ዝተሓበረ እንትኸውን ሎሚ እምነኹርናዕ ናይ ምንባርን ስነ ስርዓት ክታም ስምምዕነትን ተወጊኑ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ዝተረኸቡ ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እቲ ህንፃ ዘመናውን ኩለ መዳይ ሰራዊት ንምህናፅ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ሓደ ኣካል ዝኾነ ግዙፍ ፕሮጀክት ኢሎም ሓላፊ ዋና መምርሒ መሃንዲስ ምክልኻል ሌተናል ጀነራል ደስታ ኣብቸ ብግዶም እቲ ህንፃ 3 ዘመናዊ በዓል 4 ደብሪ ህንፃ ሓዊሱ መንበሪ ሓደ ሻለቃ ጦር ዘካተተ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ፕሮጀክት ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ ብተቋራፃይነት ካንጾ እዩ ዲዛይንን ቁፅፅርን ዋና መምርሒ መሃንዲስ ሰራዊት ምክልኻል ድማ ክቋፀሮ ከም ዝኾነ ካብ ድረገጽ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ምክልኻል ወይዘሮ ማርታ ሉዊጅን ምክትል ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ተረኺቦም እዮም
ሃገር ለኸ መዛዘሚ ፈተና 12 ክፍሊ ወሲዶም ልዕሊ 50 ሚታዊ ዝረኸቡ ተምሃሮ ብፍላይ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ኣትዮም ክመሃሩ ዝደልዩ ሕሪኦም ኣብ ዝተምሃሩሉ ኣብያተ ትምህርቲ ተረኺቦም ክሳብ ለካቲት 2 ምስትኽኻል ከም ዝኽእሉ ሚኒስትር ትምህርቲ ተፍሊጡ ብኻልእ መዳይ ብፍሉይ ኩነታት ን2015 ዓመተ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ኣዳማን ኣዲስ ኣበባን መእተዊ ፈተና ከም ዘይወሃብ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ስለዚ ኣብዞም ዩኒቨርሲቲታት ምምሃር ዝደልዩ ተምሃሮ ተፈጥራዊ ሳይንስ መእተዊ ፈተና ዘይወሃብ ብምዃኑ መሪፆም ምምዳብ ከም ዝኽእሉ እዩ ተሓቢሩ ኣብ እዋን ምደባ እውንታዊ ድጋፍ ዝደልዩ ተመሳሳሊ ጾታ ዝኾኑ መንታታት ሓራሳት ነፍሰ ጹር ዝኾና ተምሃሮ ብሆስፒታላት መንግስቲ ቦርድ ሕክምና ዝተረጋገጸ ፍሉይ ክትትል ዝደልዩ ሕሙማት ወዘተ ተምሃሮ ማመልከቻኦምን ሓጋዚ ሰነዳትን በዚ ስዕብ ሊንክ https://student.ethernet.et ኣቢሎም ንኽልእኹ ተገሊጹሎም እቲ ሚኒስትር ካብ ሊንክ ወጻኢ ዝኾነ ዓይነት በኣካል ዘይቕበል ምዃኑ ኣፍሊጡ تملكت حزون زيناتنا ندقل يوم زركبو نبى زينا وطاق سجر سمين كوريا حيدي سراويتا أبا متنخار تخرت جيرا كمتسرح أفليتا كوميشن مأخلاوي سراويت تهاجر أبا زكايدو أخيبا بريزيدنت كيم جونغ أون هاجروم أبا حلف عمت بزح فتنة ميسايل نيوكلير مقبارة بمقلات حزون حيدي سراويتهم نمتنخار كم صرحيهم تزاريبهم من رقبت مع قناة تهاجر دبوب كوريا مس معراباويان بمتحبار عبتزوبا زقبرو لممد سراويت صعبو سراويت سمين كوريا مدلوات كجبر تحاتيت لهم بيونغ يانغ كوابتات كوريا زوبا كوينات كوين يوزبلت تتكون أمريكان سيول اندمام متقعتي سمين كوريا نمزبع بزبل حبراوي سراويتهم كمزت أناخرو قليتهم بزي مخنيات أبتي زوبا زولو سقات تقاديدو مقصالو ويوون نيوز صعبتي بولهم تركي لومي نخال أجزاء 5.7 ريكتر سكيل عقن زمزجب بخال رعد مريت توقعم. تيناي لومي وقعت حدقام أبا مبرقاوي كفالة هاجر زقات أميتاب هايلوم. عبزي سومن أبا تركن سوريان بزقات أمو حدقاتات كساب حزيل على 5.7 هيوتهم كم زحلفة مع قناة زين حبيرن. 5.7 هنساتات هوسبيتالاتن منبر آبايتن دمام معلوم تقليزوم. بتزقات عنوات حصانات بزحات نبرتن نقرن بقزحن ذكرمتي كم زتقالعو مترو نيوز صيبلهم نزي صعبو ابرو عن حدن شح غزياوي معقوبي كامبتات نزركو زيغاتات لعلي 300 شح كوبورتاتات كم استخافلت حبيرلهم كابسان 5 هاجرات 2600 زخونو سراحتنياتات حجز عبالات مدحن هيوت تحجر نمحجاز أبا ترك مبصحهم تجلسهم يخونن بر توم هنساتات زفرسلو كنتات نسرحت مدحن نفسن متلاش عسكرينن أزقامي كم زجورو تحبيرهم حضر ما زين عداقام تكلم عاد التوتات اندستري إثيوبيا كابا جوبتي زعدقو بالم زيت بلعي ناب حاجر أقوى عيزو نحبرة السبب نكافلة كم سخونة فليتهم كساب حزيل على حدنة أخلت مليون لتر زخون زيتي نحبرة السبب كم استخافلن حزون النكافلة كم زركبن تقليس لهم أبا قدام يزور على 5 مليون كمون أبا كال يزور على 16 مليون لتر زيت عدق تفاصيل لهم بزيد ما أبا قدام يزور زيت عدق زيتي ناب حاجر ناتقو عدن تخون
ናብ ሃገር ዝኣተወ ንሕብረተሰብና ተኻፈለ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ቀዳማይ ዙር ስራሕቲ ምጉዕዓዝ ዘይቲ ብልዒ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ከም ዝዛዘም ተወካሊ ዳይሬክቶሬት ዕድጊት ውፅኢታት ኢንዱስትሪ ኣይተ መስፍን መለሰ ኣረጋጊጾም ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዝሰርሖ ድልዱል መሰረት ብምግባር ንምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ክልላት ኦሮሚያ ደቡብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዓፋርን ሲዳማን እናካፈልና ንርከቡን ኢሎም እቲ መሸጣ ሚኒስትር ገንዘብ ብዘቐመጡ አንፈት ዋጋ 1 ሊትሮ ዘይቲ ብልዒ ትራንስፖርት እንተይወሰኸ ብ104 ብርን 66 ሳንቲምን ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ልዕሊ 152 ሽሕ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ንምእታው ትልሚ ተታሒዙ እናተሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ገሊጹ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ካብ ቀረጽ ታክሲ ነፃ ንኽኣትዋ ምውሳኑ ስዒቡ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 7,000 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ናብ ውሽጢ ዓዲ ምእታውን ተሓቢሩ ኣብዚ ጉዳይ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ዘዘራርቦም ኣብ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን መራሒ መጓዓዝያ ህዝብ ዝኾኑ ኣይተ ከድል ማግስት ኢብራሂም ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ብበዝሒ ኣብ ስራሕ ንምውዓል ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተወገኑ ምዃኖም ተዛሪቦም ካብ ወፃኢ ከይተገጣጠማ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣትየን ዝገጣጠማ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ንታክሲ ግምሩክ 500 ጥራሕ ብምኽፋል ምስ ካልኦት ክፍሊ ታክሲ ነፃ ኮይነን ንኽኣትዋ እናሰርሐ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም እዮም ካብ ወፃኢ ሙሉእ ብምሉእ ተገጣጢመን ዝኣትዋ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ኣውቶሞቢላት ናብ ውሽጢ ዓዲ እንተኣትዋ ድማ 1500 ጥራሕ ንክግበረለን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ልዕሊ 152 ሽሕ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ንምእታው ትልሚ ተታሒዙ እናተሰርሐ ምዃኑ ኣይተ ከድል ማግስት ኢብራሂም ገሊጾም ተመልከትና ሕዝውን ዜናታትና ይቕፅሉ ኣለው ስዒቡ ድማ ጸብጻባት ስፖርትና ክንከብል እዩ ተኸታተልና እንመለስ كما يصنع كرات تملكتي مس زينات سبورت فصوم كسامسخم صانحت كبرين صباح اب بولاند كتما تورون اب زكايد وددر تور اتليتيكس وشت غزا ايثيوبيان اتليتات كم زعوتات اميتهم بشحن 500 مترو اتليت غداف صغاي ب3000 مترو دما اتليت لملم هايلو كبروسن بمحاز كعوتا كم زخلا كاب حزيو اتليتيكس عالم اميتلو توسخ